Assalamualaikum semua. We proceed to chapter 4, installment purchase. Okay, for 4.1 introduction, there are many retailer and wholesaler who sell their product on an installment basis. In an installment purchase, a down payment is made and followed by a series of regular payment, usually monthly or weekly. When you are an installment buyer, you are actually paying more than the cash price. The difference is the interest you have to pay for the credit given to you by the seller. Okay, so untuk pembelian secara ansuran, installment purchase. So banyak pekedai dan pemborong yang membeli produk dengan kaedah ansuran. So untuk pembelian secara ansuran, kebiasaannya bayaran muka dibuat dan diikuti oleh beberapa bayaran secara tetap, sama ada secara bulanan ataupun mingguan. So apabila kita adalah pembeli secara ansuran, kita sebenarnya membayar lebih daripada harga tunai. Bezanya adalah faedah ataupun charge yang kita perlu bayar untuk ansuran yang diberikan oleh penjual. Okay, so at the end of this topic, students should be able to explain the meaning of installment purchase, understand how the interest rate is charged on the original balance and reducing balance of credit, compute the interest rate charged on the original balance of credit, compute the interest rate charged on the reducing balance of credit, compute the outstanding balance and the unearned interest of the lender under the rule of 78. So pada akhir pembelajaran, pelajar seharusnya mampu untuk menjelaskan apakah maksud pembelian secara ansuran, memahami apakah kadar faedah yang di-charge berdasarkan baki asal ataupun baki berkurang. Okay, kemudian tahu bagaimana untuk kira kadar faedah berdasarkan baki asal. Tahu juga bagaimana untuk kira kadar faedah yang di-charge berdasarkan baki berkurang. Tahu untuk kira baki dan interest anda menggunakan rule of 78. Okay, normally an installment purchase require a down payment. Therefore, kebiasaannya untuk pembelian secara ansuran memerlukan bayaran muka. Oleh itu, baki yang perlu kita bayar lagi adalah harga tunai tolak dengan bayaran muka. So, baki yang tinggal adalah cash price, di mana untuk harga tunai cash price kita guna short form dia CP, untuk bayaran muka down payment pula kita guna short form DP. So baki balance B equal to CP minus DP. So for installment purchase, the first formula yang sudah perlu hafal adalah balance equal to balance baki yang perlu bayar lagi sama dengan harga tunai tolak dengan berapa bayaran yang kita dah bayar. Okay, installment price is the total amount paid is an installment plan by the buyer. There are two ways to calculate installment price. Okay, harga ansuran pula adalah jumlah bayaran dalam jumlah yang perlu dibayar dalam pelan ansuran oleh pembeli. Ada dua cara untuk mengira harga ansuran, iaitu installment price is given by cash price plus total interest. Harga ansuran, jumlah total harga ansuran adalah harga tunai tambah dengan berapa faedah yang kita dikenakan. Ataupun satu lagi formula yang boleh digunakan untuk mengira installment price adalah down payment plus total monthly payment. So installment price, harga ansuran adalah jumlah harga ansuran adalah berapa bayaran muka tambah dengan berapa bayaran bulanan yang perlu kita jelaskan lagi. So nak guna yang mana untuk guna installment price, sama ada the first formula ataupun second formula, bergantung kepada maklumat apa yang diberikan dalam soalan. Okay, so next one, the monthly payment can be calculated by monthly payment equal to original balance plus total interest over number of payment. Okay, jumlah bayaran bulanan sama dengan berapa baki lagi tambah faedah yang dikenakan bahagi dengan bilangan
bayaran bilangan kali bayar. Okay, so monthly payment denoted by R. R is equal to B plus I over N. Okay. So there are two methods in order to calculate the interest charge in installment scheme, that are interest based on the original balance, interest based on the reducing balance. So untuk installment purchase, soalan boleh tanya based on two types, sama ada based on original balance ataupun based on reducing balance. So nak guna formula mana, kena pastikan betul-betul tengok soalan lah, dia state based on what. Okay, so kita pergi dulu kepada 4.1, interest based on the original balance. Okay, when the interest charge based on the original balance, the simple interest formula is used to calculate interest. Simple interest formula I equal to PRT. So interest based on original balance. Okay, untuk interest, for interest jika dia kira interest berdasarkan original balance, then we use interest formula, simple interest formula, that is I equal to PRT. So jumlah pinjaman sama dengan P for this one ada equal to baki, berapa lagi yang kita belum jelaskan. So here for this chapter, interest equal to P, kita will treat as B, berapa lagi baki pinjaman kita, BRT. Okay, so example 1, Haris bought a television listed at Rm 3,500 cash through an installment plan. He paid 350 as a down payment. The balance was settled by making 10 monthly installment. If the interest rate charged was 9% per annum on the original balance, find the total bill. Okay, fine. Okay, so ingat, untuk soalan matematik, step yang sama. Nombor 1, diberi soalan, cuba listkan dulu semua maklumat yang diberikan dalam soalan. Itu markah untuk maklumat. Next, markah untuk formula. Next, markah untuk penggantian. Markah untuk jalan kerja. Dan akhir sekali, markah untuk jawapan akhir. Okay, so untuk sama juga untuk example ni. Okay, kita cuba listkan dulu maklumat yang diberi. Okay, Haris bought a television listed at 3,500 cash. Ada perkataan cash bermaksud harga tunai television tu adalah 3,500, di mana untuk harga tunai cash price kita guna notation CP equal to 3,500. Okay, through an installment plan, he paid 350 as a down payment. So bayaran muka dia bayar 360 dah. Bayaran muka is denoted by DP equal to 350. Okay, next, the balance was settled by making 10 monthly installment. So bilangan kali bayar adalah 10 ansuran kan secara bulanan. So number kali bayar adalah N. N equal to 10. If the interest rate charge was what percent tu, Madam tak nampak ni, 9% kan. So yang ni untuk based on original balance. Okay, dia based on original balance. So kalau based on original balance, then rate tu kita ambil sebagai R equal to 9%. 9 divide with 100 is 0.09 kan. Okay, so ini adalah maklumat yang diberi. So cuba jawab soalan. Number 1, the total balance, berapa lagi bayar baki yang belum dijelaskan. So balance by formula, balance berapalah baki belum dijelaskan sama dengan harga tunai tolak berapa yang kita dah bayar, bayaran muka kan. So ingat markah untuk formula, where cash price adalah 3,500, down payment adalah 350. So tolak akan dapat RM3150. For number B, the total interest charge, di mana untuk based on original balance, we use I equal to PRT. KP, berapa lagi jumlah pinjaman? Berapa jumlah pinjaman kita? Jumlah pinjaman adalah jumlah yang belum bayar lah. Di mana P adalah equal to B. So I equal to BRT, P equal to B iaitu 3150. R adalah diberi 0.09. T ingat mesti dalam tahun. Kalau 10 kali bermaksud 10 bulan, bulan kena convert to year bahagi dengan 12. So guna kalkulator akan dapat 236.25. Number C, the installment price, berapa harga ansuran. Ada dua formula nak guna mana based on maklumat yang kita ada lah. So kita cuba guna installment price equal to cash price plus I. Jumlah harga ansuran sama dengan berapa harga tunai tambah dengan charge yang dikenakan. Okay, so faedah yang dikenakan. Okay, so sama dengan
cash price is given 3,500. I kita dapat daripada part B tadi 236.25. So installment price is equal to 3,736.25. Okay, next the monthly payment. Monthly payment, jumlah bayaran bulanan sama dengan berapa baki lagi tambah charge yang dikenakan bahagi dengan berapa kali bayar. R equal to B plus I over N. So maka untuk formula, maka pergantian B daripada part A 3150, I daripada part B adalah 236.25, N diberi dalam soalan itu 10. So total dan bahagi dengan 10 dapat 338.63. Okay, so example 2, Jamilah bought an air conditioner set listed at RM 1,500 by making a down payment 10% through an installment plan. The balance was settled by making 24 monthly installment. If the interest rate charged was 7% per annum on the original balance, fine. Okay, so diberi soalan matematik. First step, cuba listkan dulu apa maklumat diberi dalam soalan. Okay, so for this one, Jamilah bought an air conditioner set listed at RM 1,500. So harga asal dia adalah cash price lah. Cash price diberi harga tunai dia sama dengan 1,500 by making a down payment. So down payment berapa bayaran muka? Down payment adalah 10% daripada 10% daripada harga asal lah, iaitu 10% darab 1,500. So 0.1 darab 1,500 adalah 150. Okay, the balance was settled by making 24 monthly installment. Okay, so bermaksud berapa kali bayar, number of payment, N sama dengan 24. Di situ juga T sama dengan 24 bulan lah, 24 monthly kan. So 24 over 12, 2 tahun lah. Okay, if the interest rate charge was 7%, okay, so diberi rate, kita treat as R, simple interest rate, R equal to 0.07. Okay, so tu semua maklumat yang diberi, barulah jawab soalan. Okay, number A, the total balance. Okay, total balance adalah baki. Baki formula yang sama. Jumlah baki sama dengan harga tunai tolak dengan berapa bayaran muka yang kita dah bayar. So substitute lah. Cash price given 1,500, down payment is, kita calculate tadi 0.1 darab 1,500 adalah 150. Kena tunjuk ni macam mana dapat 150. Jangan terus direct ganti dengan 150. Okay, so 1,500 minus 150 is 1,350. Okay, number B, the total interest charge. Okay, so untuk interest based on original balance, directly gunalah I equal to BRT, di mana B kita dapat daripada part A tadi is equal to 1,350. R is given 0.07. T adalah 24 mandi. Maksudnya 24 bulan adalah 24/12 sebab T must convert to year. Okay, so darab dapatlah 189. Okay, untuk number C, the monthly payment. Okay, berapa jumlah bayaran bulanan? Ingat R is equal to B plus I over N, di mana B kita dah from part A adalah 1350, I from part B adalah 189, and number of payment diberi tadi 24 monthly installment, asuransi secara bulanan sebanyak 24 kali kan. So N equal to 24. So calculate lah, 1350 tambah 189 sama dengan bagi 24 sama dengan akan dapat 64.13. Number D, the installment price. Okay, which formula? Untuk installment price ada dua formula, nak guna mana tak kisah, dua-dua akan dapat jawapan yang sama. Perlu tunjuk satu je, salah satu je. Cumanya nak guna yang mana tu bergantung kepada maklumat yang diberilah. Okay, so media follow lah solution yang diberi. Untuk example ni dia guna installment price equal to down payment plus total monthly payment kan. Jumlah harga ansuran yang perlu dibayar sama dengan berapa yang dah bayar, bayaran muka tambah dengan berapa yang perlu bayar kemudian, jumlah bulanan. Okay, so sama dengan R times N. Okay, bayaran bulanan darab dengan berapa kali kan. Okay, so directly gunalah formula tu, installment price equal to down payment plus total monthly payment, di mana total monthly payment equal to R times N. Okay, so gantilah substitute down payment
Tadi kita kira 150. R dalam part C adalah 64.13. N diberi dalam soalan adalah 24. So akan dapat installment price equal to 1,689.12. Okay, next one. Amirah bought a jewellery set at Rm50,000 by paying a down payment Rm4,000. The balance was paid through 25 monthly payment at 8% per annum. If the interest charged on the original balance, calculate. Okay, dia state based on original balance. So setiap kali jumpa berkaitan dengan installment price, soalan berkait dengan installment price, ada down payment lah. Contoh antara contoh-contoh keyword untuk installment price ada down payment. Okay. Bayaran secara ansuran, monthly, tengoklah apa keyword untuk installment purchase, tapi dia ada based on what, kena tengok, perhatikan adakah based on original balance or based on reducing balance, sebab jenis berbeza, formula berbeza. Okay, so for this one, Amirah bought a jewellery set at Rm50,000. Okay, so harga tunai dia adalah cash price, given cash price equal to, for this question, cash price equal to 50,000. Down payment DP equal to 4,000. List dulu maka untuk maklumat. Okay, N equal to 25. T equal to 25 over 12 kan. R equal to 0.08. Next apa yang dibagi? Okay, if the interest charge on the original balance, okay, dia state lah, based on original balance, dia suruh calculate number A, the monthly payment. So monthly payment, ingat formula untuk R adalah R equal to B plus I over N. So, kena carilah B. B adalah baki yang belum bayar sama dengan harga tunai tolak bayaran muka. So, cash price adalah 50,000 minus down payment is 4,000. So, 15,000 tolak 4,000 adalah 11,000. Okay, so dapat B, ganti B 11,000. Next, for I, based on original balance, dan kita we use I equal to BRT, where B is 11,000. R given 0.08. T adalah 25 per 12. So, ganti dapat 1,833.33. Okay, but divide with N. N is 25. So, dapatlah monthly payment dia equal to 513.33. Okay, the installment price. Okay, so daripada maklumat yang diberi, kita boleh guna mana-mana formula. Okay, so, I nak guna formula installment price equal to down payment tambah total monthly payment, ataupun installment price equal to cash price plus I, mana-mana boleh guna, dan kedua-duanya akan memberi jawapan yang sama. So, kalau installment price equal to down payment plus total monthly payment, down payment diberi 4,000. Okey, 4,000 diberi dalam soalan. R number of monthly payment kita dapat daripada part A tadi, nilai dia 513.33. N number of payment diberi dalam soalan 25, dapatlah 16,833.25. Atau juga boleh guna kira installment price sama dengan cash price plus I, di mana cash price diberi dalam soalan iaitu 15,000. I kita kira dalam part A iaitu 1,833.33. So total up akan dapat 16,833.33. Okay, next one, example 4. Mr. Raja bought a computer set by making a down payment of Rm550, and the balance was settled by making 24 equal monthly payment. The interest charge was 5% based on the original balance. If the cash price of the computer set was 5,000, fine. Okay, before we proceed to question, we list dulu apa maklumat yang diberi. Okay, so bought a computer set by making a down payment. So diberi, first dia bagi DP equal to 550. Next, N equal to 24, number of payment 24. Di situ juga dia bagi T, tempoh dia 24 bulan. T equal to 24 over 12. The interest charge was 5%. Ada percentage rate tu kita ambil sebagai RR equal to 0.05. Okay, soalannya based on original balance. So, kena guna formula untuk based on original balance lah. If the cash price, okay, CP equal to 5,000. So, based maklumat yang diberi, kita cuba jawab the monthly payment. So, monthly payment R. Di mana formula untuk R untuk based on original balance adalah R equal to B plus I over N. So, perlu carilah what is B dengan
I kan. Okay, so B formula yang sama. B adalah baki sama dengan bayaran harga tunai tolak bayaran muka. So diberi cash price 5,000, down payment 550. So tolaklah dapat 4,450. Untuk I pula adalah BRT, di mana B balance kita kira tadi 4450, R diberi dalam soalan 0.05, T adalah 24/12. So ganti dapat calculate akan dapat 445. So mencari monthly payment, R equal to B plus I over N, di mana B kita kira tadi 4,450, I juga kita kira adalah 445, N diberi dalam soalan 24. Okay, so calculate dapat R equal to 203.96. Okay, number B, the installment price. Okay, boleh guna mana-mana formula lah. Nak guna installment price equal to down payment plus total monthly payment, ataupun installment price plus equal to cash price plus I. Okay, so gantilah. Kalau for down payment plus total monthly payment, di mana total monthly payment jumlah keseluruhan bulanan sama dengan berapa bayaran bulanan darab dengan berapa kali bayar kan. Okay, so down payment diberi 550, R kita cari tadi 203.96, N diberi dalam soalan 24. So installment price equal to 5445.05, ataupun juga boleh guna installment price equal to cash price plus I, di mana cash price diberi dalam soalan 5,000, I kita kira tadi 445, dapat 5445. Sepatutnya dapat sama tapi lebih kurang okey lah. Cumanya nak guna yang mana, cuma perlu satu je, pilih je yang mana satu nak guna. Okay, walaupun boleh dua-dua boleh kira, letak satu je, pilih satu je. Okay, cumanya kadang-kadang tak semestinya semua example boleh guna dua-dua formula. Ada example yang mana kita boleh maklumat yang diberi sama ada salah satu je boleh kita apply kan. Okay, next one. Okay, yang ni soalan favorite lah biasanya. Okay, Munirah bought an electrical appliance through an installment plan in which she paid RN 300 down payment. She had to make 12 monthly payment of 230 to settle unpaid balance. If the dealer charge an interest of 5% per annum on the original balance, fine. Okay, first list dulu maklumat yang diberi. Okay, so for this question diberi through an installment plan in which she pay 300 down payment. So diberi DP equal to 300, lepas tu N equal to 12, dan T juga sama dengan 12 bagi 12 kan. Okay, to make 12 monthly payment of, okay, dia perlu buat 12 bayaran bulanan, 12 kali bayaran bulanan sebanyak 230. So maksudnya R bayaran bulanan sebanyak 230. R besar sama dengan 230. Okay, if the dealer charge an interest, okay, so rate ni R equal to 0.05 kan, based on original balance. So kena guna formula untuk based on original balance lah. The installment price. Okay, so nak guna formula mana, kena cuba-cubalah antara dua formula untuk installment price, which one kita boleh apply kan. Boleh substitute nilai, diberi nilai dia. Okay, so we use installment price equal to down payment plus total monthly payment, di mana total monthly payment formula dia adalah berapa bayaran bulanan darab dengan number of payment, berapa kali bayar kan. Okay, so down payment diberi 300, R diberi 230, and number of payment 12. Okay, so dapatlah installment price equal to 3,016. Okay, for number B, the cash price of the item. Okay, so kena cuba-cubalah. Okay, yang ni soalan biasanya kalau dalam final ke dalam test dulu ni adalah soalan yang selalu ditanyalah sebab dia mencabar sikit kan. Okay, so kena bermain dengan formula lah, mencari cash price. So from formula installment price equal to cash price plus I. Boleh. So daripada sini kita dapat cash price sama dengan installment price plus, daripada sini kita dapat apa? Cash price equal to
Okay, Madam tulis sikit. Okay, so from formula nak cari cash price. So cash price ada dalam formula mana? Salah satu kita cuba-cuba. Kita tahu installment price equal to cash price plus I. So from here kita bergeraklah. Di mana cash price sama dengan installment price tolak I, di mana installment price guna satu lagi formula untuk installment price. Okay, yang ni guna formula down payment tambah total monthly payment. Untuk I pula guna formula I equal to BRT. Okay, so Madam proceed je lah formula solution yang diberi. So diberi cash price equals to installment price minus I, di mana I equal to BRT. Untuk okay, so di mana installment price kita dapat tadi. Okay, let's say cash price yang kita nak cari nilai dia K. Installment price kita kira tadi adalah 3,060. Untuk BRT pula adalah formula dia baki balance sama dengan berapa cash price. Let's say K tadi tolak dengan down payment kan 300. R diberi 0.05. T sama dengan 2/12. So calculate lah. Yang ni kena simplify lah. Yang ni kemahiran matematik lah. Sepatutnya pelajar boleh buat dah yang ni. Okay, so selesaikan untuk K. Dapatlah cash price berapa? 2928.57. Okay, so Madam rasa untuk part ni kita berhenti dulu setakat based on original balance. Thank you semua.